Arashi. Congratulations. Merci, merci, Mada. Andiyan ka pala. Andiyan ka pala, Josie. How are you? Kamusta naman? Dance. Ang lalaki ng mga puwe. Woo! Woo! Hello mga kababayan and welcome sa ating vlog. So yes, I'm finally back dito sa aking original branch na Buwaki branch. Guys, medyo maingay sa labas kasi nga merong pasayaw ang kapitbahay. Yan yung titingnan natin ngayong araw kasi nga curious din ako kung ano ba yung meron dyan sa labas. But anyway, andito yung kaibigan nating si Angel. Hello Angel! How are you? Kamusta ba? Are you good? Are you good? Maayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Yes, maayos ka lang ba? No kompra? No connecte? No. Bluetooth dai. Uve Bluetooth. Uve Bluetooth. Ayan. So Bluetooth. Dance, dance. Dance dai sa labas. Halika na. You want to join dance? Naka-on na yung ilaw. Diyan pala si Akim mo. Hello Akim. Ano gusto mo? Arashi? Nice. Arashi F. Mo. F. Arashi. 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 Arashi F. Arashi F. Arashi. Arashi F the? Wala. Sebong. Andiyan ka pala. Andiyan ka pala, Josie. How are you? Kamusta naman? Dance. Oh mama, get up, get up, get up, get up. Oh mama. You say shout out. Shout out everyone. Shut up everyone. Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay Philippines. Mabuhay Philippines. Like this, Mabuhay Philippines. Mabuhay Philippines. Yes, merci, merci. Patapos na kasi yung aming opisina, guys. Actually, 6 o'clock ang aming ang out pa. Oo, so yung oras ngayon guys ay alas 6:10 na ng hapon. Bye-bye! Merci, Day! Oo, adome. So guys, i-check na natin kung anong meron sa labas. Oo, so ang ingay nila. Ganito yata talaga kapag mga African na mga pasayaw. I-ask natin si Akim. Akim, monami, laba, outside, dance, dance, koma celebration. Ano ang celebration nila? Anniversary. Anniversary? Joy anniversary? Joy anniversary? Celebration na yung anniversary. Joy anniversary. In English, birthday. Birthday, no? Ay, birthday. Okay. So, may pa-birthday daw, guys, sa labas. Ang bongga naman, oh. Kasi kaka-birthday ko lang may pasayaw. So, baka gusto rin niya may pasayaw sa'yo. Check natin. Ay, eto. Anong meron? Ay, wow. Dance. One more, die. Ala, si Josie. Grabe ang pagsayaw. Ses. So, eto nga, guys. Check natin kung anong meron. By the way, guys, meron pala tayong pakain ngayong araw by Kuya Oliver Tandang from United Kingdom. Nagbigay siya ng 1,150 pesos or 11,050 sefa. Oo, yan yung katumbas niya dito, guys. So, ipapakain natin sa mga bata. Maingay. Maingay, no? I-check natin. Ito sila, Asha. Borswa, papa. Borswa. Hi, Tay.
May mais ka na pala. Combien? Sangfra? 10 pesos. Gusto niyo mais? Mais? Bili tayo ng mais. Hey! Dance, mais? Gusto mo mais? No mais? Mais. Ha? Mais. Ha? Moi payer? Sure, no problem. Okay, payer. Combien? Combien magkano? Combien? 100 francs? 100 francs CFA? Ikaw dai ha? 100 francs? 100 francs. Merci papa. Thank you. Oh, combien? 1, 2, 3, 4. Oh, 5. 5. Oh, 5. Dai, oh, 5 mais. Ikaw, 5. 1, 2, 3, 4. Ha? C'est ma femme. Ah, C'est ma femme. mais oui, c'est bon. No problem. Elle est ma wife. Oui. Voilà, elle est le Oui. peu. Yes. C'est bon, madame. No problem. Dance. Cinq. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ano sa'yo? Arashi, mani. Arashi. Dai, arashi. Ito pala yung pasayaw. Sekwasa dance. Dance anniversary. Dai, okay mama. Mais. Apre. Oy, isi ha? Isi. Arashi, sinong Arashi? O, dito kayo dito. Ito pala oh. Sino popcorn? Sino popcorn? Aksida. Dai, ano tulungan mo nga Arashi? Ito. Arashi. Congratulations. Merci, madam. Anniversary.
So, siya yung sasayaw. Apre, apre, apre. Apre, apre. Ay, dahil dosa na yun, do. Kasi, oh. Truasa. Apre, apre, apre. Katsa. Apre. Katsa. Ito yung mga ginagamit guys, so papel lang. Sensa. Sisa. Setsa. Atay, ito nga oh. Apre. Witsa. Nefsa. Milfra. Sebong, sebong. Oh, isi, combien? Senka? Isi. Dito kayo. Fini, no? Fini? Oh, eto. Combien? Senka? 2 sangfra. Oh, 1000 sangfra. Fini, no? Fini? Sino pang di fini? Oh, sebong, doon na kayo. 1200. Mil truasa. Apre. Mil katsa. Mil sengsa. Sebong, apre. Mil sisa. Oh, alis na ka na. Mil setsa. Sebong. Mil witsa. Sebong. Apre. Mil witsa. Mil nafsa. Domil. Sebong, umalis na kayo, sebong. Isi combien? Senka? Sangfra. Domil sangfra. Fini, no? Oh, sebong. Domil dosa. Domil sebong, no? Domil truasa. Domil sebong, no? Sebong?
Oh, 2000 katsa. 2000 katsa. 2000 sengsa. Oh, 2000 sisa. 2000 seksa. 2000 witsa. 2000 nasa. 3000. 3000 sangfra. 3000 dosa. Pini no? Pini? 3000 proasa. Pini? Ramil katsa. Ayaw daw nila to. Ayaw na. Ramil katsa yan. Ayaw nila. So dosa, 3000 seksa. Ramil katsa. Ramil sengsa. Sebong. Oh mama, ito daw oh. Combien eh? Combien eh? Combien? Trois sangfra. 3000 sisa. Sebong. 3000 seksa. Oh, 3000 witsa. Pini no? Pini? Ikaw? Ramil nafsa. Ramil nafsa. Sino mais? Mais? Katmil. Mais? Katmil sangfra. Kompra? Katmil sangfra. And then mama, papa, dosa. Katmil truasa. And then moi 2000 sangfra. 6000 katsa. 6,400. 6000 katsa. 6 katsa.
O ito sangfra o semil sengsa. Semil sengsa total. Semil sengsa total. Apre lang had. So guys, dito ngayong pasayaw nila, may mga dalaga din sila na nasasayaw pero nahiya silang i-video natin. So hindi ko alam kung may pasayaw dito na may mga lalaki din, tapos may balse-balse. Pero dito guys, yung mga pinapatugtog nila dito ay hindi mga romantic or hindi yung mga solemn na mga song, kundi mga beat. Oo, mga beat na song, may mga drums, may mga trampoline, mga ganon-ganon. So, yugyugan ang sayawan nila mamaya. More on twerking, more on puwet, mga ganon. So, wala pa akong masyadong nakitang mga lalaki. Usually meron, di ba, sa Pilipinas. Sa mga pasayaw sa barangay, ganon. Pero dito, wala pa akong nakikita. Baka mamaya pa, nahiya pa sila. Oh, Fabrice! Magdanse ka naman, danse. Hey! Danse. Ito sila guys. Pati matatanda pala. Ay, wow. Buko ladies. You go there, Buko sister. What happened there? Even old women are there. Yeah, I don't know. Huh? You don't know there? My brother. Your? Brother. Sa baba pa. So dito guys, yung mga babae talagang nakapustura din, naka-makeup din, ganun yung mga itsura nila guys. By the way, ang nabayaran natin ngayon ay 6,500 sefa or 650 pesos doon sa bigay ni Kuya Oliver Tandang from United Kingdom. So yung sobra pa nun guys, maaari natin ibigay ulit sa mga susunod na mga araw para sa mga bata. By the way, yung ating mga shoutout pala mga kababayan ay sa mga susunod na araw na po. Kaya lagi po kayong mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa hippopotamus. Ay grabe, ang dami nagko-comment na hippopotamus daw ako guys. But anyway, I am the best hippopotamus in town. Ay diba, hippopotamus na mukhang Latina. Dance, madam.
Dance na, dance, dance. Woo! One song. Woo! Dance, mama, dance. Dance. Woo! Woo! Dance, mama. Dance, mama. Ang lalaki ng mga puwe. Woo! Sarabunde, sarabunde. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Mama. Merci, merci. Joy anniversaire. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Sebong dai. Thank you so much guys for watching the vlog. Always stay safe, always be safe. Au revoir.